Okay, so hello and assalamualaikum everyone. So in this video, I'm going to explain on question 6. Okay, so this is a question for group data. Right, so let's read the question first. So the following table shows the marks of 120 students. So 120 students adalah total number of students, which means dia sebenarnya adalah summation of F. Okay, so it is summation F equals to 120. Maksudnya kalau kita buat dekat sini, kat bawah ni, summation F kita is equals to 120. Okay, right. And then soalan cakap apa? So soalan kata find the mean. So you need to find the mean, median, mode, first quartile, third quartile, and interquartile range for the following data. So there are like 1, 2, 3, 4, 5, and 6 things that you need to find in this first part of the question. Okay, so it seems a lot, but it is actually not that a lot pula sebenarnya. Senang je untuk awak nak buat dia. Right, so when you have a group data which is given in a table, okay, and then the other range dekat sebelah kiri, okay, so you have marks in which it is given in the form of range. So range dia daripada 0 sampai 20, and then you have from 20 to 40 and so on sampailah 80 to 100. Okay, so this is given in a range, ataupun boleh juga awak panggil dia sebagai class. Okay, so marks dalam bentuk range, dalam bentuk class. Okay, right. So, first thing yang awak nak kena buat adalah awak kena hasilkan 3 kolom. 1, 2, 3 kolom. Okay, so apa yang ada kat dalam kolom ni? Yang pertama adalah nilai X. So, X ni adalah nilai midpoint untuk kita punya markah. Okay, so macam mana kita nak cari midpoint? So, midpoint senang je nak cari. So, we just need to add 0 plus with 20 and then divide it by 2. Awak dapat 10. Okay, and then this one pun sama lah. So, you add 20 and 40, get 60. 60 divided by 2, you will get 30. Okay, and then and so on lah sampailah siap semuanya. Okay, so the next column yang awak nak kena buat adalah you need to do fx. So what is fx? Fx is just the multiplication of frequency dengan kita punya x dekat sini. Okay, so maksudnya kita akan darabkan frequency and our midpoint, so we get 90. Okay, so settlekan semua. So 29 darab dengan 30 dapat 870 and so on, bla 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 bla. Okay, and then the last column akan ada f besar. So f besar ni kita panggil sebagai cumulative frequency. Cumulative frequency. Settle. Okay, right. So, cumulative frequency basically dia akan diguna pakai untuk this one. Ni, kalau awak nampak F besar ni, awak akan guna dia dekat sini. So, awak akan guna dekat sini, awak akan guna dekat sini nanti. Okay, so that's why yang pentingnya untuk kita ada cumulative frequency so that easy for us to refer. Okay, so let's go to the first thing that you need to find. Okay, so yang ini saya dah buat beforehand. Right, so sebab senang tak payah saya nak kira one by one before saya explain dekat awak. Okay, so oh, but before that, sorry, we forget about something. So this is among one of the thing that you need to sum up. Okay, so ini benda pertama yang awak kena total up kan. And then the second thing yang awak kena total up kan adalah this one, fx ini. Okay, so kita nak cari summation of fx equal to berapa. Okay, so summation of fx, that one is supposed to be 6140. Okay, settle. Alright, so let's do the first part of the question first. Kita nak cari mean dulu, okay. So, formula untuk mean adalah summation of fx bahagi dengan summation of f. Okay, so biasakan diri awak ada satu formula yang boleh awak refer. Okay, so memang awal-awal mungkin kita tak akan hafal pun benda ni sebab dia macam banyak. There are so many formula for us to remember. Okay, so what I would like I love to do is that I have a formula, a list of formula that I can refer to. Okay, so every time I do this kind of questions, I will just refer to this formula like this. Okay, so saya nampak je formula ni macam ni and saya terus tulis dia punya ni kat sini. Okay, so saya akan tulis summation f x over with summation f. Okay, so why do I do it like this? Sebab saya nak memudahkan diri saya untuk ingat. So I want my hand, my mind and my heart to be familiar with the formula that I need to use. Okay, so bila lama-lama buat macam ni, nanti dia akan just come by its own sahaja. Tak perlu buat awak nak susah payah ingat, dia akan datang sendiri je. Okay, so summation of fx over summation of f. So we have already calculate the value before. So summation of fx is 6140. Okay, and then divided by summation of f. Summation of f is this one lah, total number of frequency. So you will get 120. Okay, so tekan calculator, you will get 51.17. Wait, let me just press the calculator. 6140 divided by 120. So 51.167. 51.167. Yep. No. 51.17.
Okay, so normally saya suka kalau student saya bagi jawapan dalam 3 decimal places. Okay, tapi bila kita tengok dekat sini, this is a table, this is a data that shows marks of student. Okay, dia menunjukkan markah student. So kalau markah, kita biasanya akan ambil maybe daripada nombor bulat tu, maksudnya contohlah markah student saya adalah 72.81, let's say. Okay, so jaranglah untuk kita lecturer, untuk kita cikgu untuk ambil markah student tu sampai ke 3 titik perpuluhan, let's say 72.817. Tak, jarang. Okay, so biasanya kita akan ambil sampai 2 decimal places ataupun just 1 decimal place sahaja. Okay, so for this question, for this type of data, just give your final answer in 2 decimal places sahaja. Walaupun soalan tak mention, tapi logically macam tu lah. Right, so that is for the first one, mean. So mean dah settle, kita tick. Okay, next one adalah median. Okay, so for median, right, median kita akan gunakan this formula. Okay, so let's use this formula. Saya guna warna hijau lah. Okay, so kita akan guna formula ini. Okay, so median, this is the formula. So let me just copy it first. So kita akan ada LK, and then I have plus with n over 2. F besar, okay, so remember that is F besar, K minus 1, and then divide with F kecil, K. Alright, darab with C. C adalah kita punya kelas. Okay, so this is the formula. Alright, so the first thing. Okay, right. So the first thing that you need to do in order for you to find the median is you need to identify the median class first. So how are we going to do that? Okay, so kalau ikutkan sekarang, kita punya total frequency, total students kita adalah 120. This one. So it's 120 over here. Okay, so 120 untuk kita mencari median. Kalau untuk soalan melibatkan ungroup data, nak cari median senang sahaja, 120 terus bahagikan dengan 2. Okay, so sama juga dalam kes ini, kita mencari median class dengan menggunakan itu. Maksudnya 120 bahagi 2, awak akan dapat 60. Okay, so that's why kita akan guna cumulative frequency. That's why it's important for us to find the cumulative frequency, so that we know that kita tahu, kita boleh nampak terus 60 tu duduk dekat mana. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, this one over here baru 9, tapi kita nak 60 kan. Okay, and then this one over here is 38. Okay, dia tak sampai lagi 60. Kita punya median dia mesti dekat 60. Okay, so daripada 38 pergi ke 80, 60 tu lies in between dia. Okay, so maksudnya 60 tu akan ada di sini, di kawasan sini. This one. Okay, dia bukan di kawasan sini, sebab di kawasan sini kita punya frekuensi hanyalah sampai 38 sahaja maksimum. Maksimum 38 sahaja, dia tak boleh pergi lebih. Okay, and then daripada sini untuk yang ini, maksimum dia adalah 80. So 60 tu ada dekat dia, dalam ini 60 tu. Okay, so what I would like to do, yang saya suka nak buat kat sini adalah saya akan label. So this is where my median class lie. Okay, so saya label kat belah kanan lah, nampak sikit. So this one, saya label, this is my median class. Okay, settled, that is my median class. Okay, so apa yang saya nak kena buat sekarang ni? Okay, so sekarang kalau tengok, kita ada banyak benda yang kita nak kena masukkan. So I need to find LK. LK is apa? LK is a lower boundary of my median class. Okay, and then saya kena ada FK minus 1. FK minus 1 adalah apa? FK minus 1 is the cumulative frequency before. Okay, so awak ingat F adalah cumulative frequency, and then ditolak 1. Tolak 1 maksudnya before, sebelum. Okay, yang ini F kecil. F kecil adalah frekuensi sahaja. And then K, dia tak ada tolak 1 pun. Maksudnya kelas itu sendiri punya frekuensi. So apa yang saya suka buat bila saya ada soalan macam ni adalah, bila saya dah jumpa median class, the next thing that I love to do is saya akan labelkan dengan menggunakan pen saya. Okay, so first tadi kan kita nak cari LK, this one. Okay, so I know that lower boundary macam mana saya nak cari adalah, saya akan bulatkan yang ini dengan yang ini. Yes, this one. Maksudnya, nilai minimum dekat range saya ini, median class saya punya nilai minimum, and then sebelum median class saya punya maximum value. Okay, so saya bulatkan dia macam ni. So yang ni dekat belah kiri, this one dekat belah kanan dia. Kiri dengan kanan. Okay, so saya bulatkan dulu macam tu. Okay, and then lepas tu saya nak yang ni pula. So F besar K minus 1. So I know that this is the cumulative frequency before. So cumulative frequency before median class, maksudnya yang ini. Dan saya label dekat sini adalah F K tolak 1. Macam tu. Okay, and then the last thing that I need adalah FK, which is the frequency of my median class. So dia adalah yang ini. This is FK. Okay, so ini apa yang saya suka buat. Sebab apa? Supaya senang saya nak masukkan nilai-nilai ni kat dalam this one. This one saya masukkan dekat sini, and then this one saya boleh guna dekat sini nanti. Okay, so jom kita siapkan soalan ini. Okay, so sekarang tadi saya dah bulatkan. Okay, so this is the one that I highlighted over here.
is the one that I need for here. Okay, so macam mana kita nak cari lower boundary? So lower boundary kita nak cari adalah awak tambahkan sahaja 40 dengan 40 yang ini. Okay, lepas tu bahagikan dengan 2. So kalau awak tengok dekat situ, we have 2 equal value. So kalau ikutkan, jawapan kita akan dapat 40 je lah untuk lower boundary 40. Settle. Okay, and then plus with, so dekat sini adalah n minus 2. N ni, this n is also refers to the total number of frequency. Ni adalah summation of f. Okay, so summation of f is equals to 120. 120 divided by 2 is equals to 60. So we get 60 over here. Okay, and then tolakkan dengan fk minus 1. So this one over here, saya dah label tadi dekat sini, which is 38. So saya akan dapat 38. Okay, and then divided by frequency of my median class, which is 42. Okay, and then for the last part, okay, so kita nak cari dia punya class boundary. Bukan class boundary. So ini adalah size class kita, C ni. C ni adalah size class kita. Okay, so kalau ikutkan, ada satu cara yang awak diajar kat dalam video tu, which is cara nak cari dia adalah kita akan buat upper boundary tolakkan dengan lower boundary. Okay, so this one personally, honestly, saya rasa it's quite a hassle. Okay, tapi kalau awak memang dah biasa guna cara ini, tiada masalah untuk awak. Okay, tapi cara yang lagi mudah, another one way that is very very easy untuk awak cari nilai C adalah awak tengok je dekat sini. Daripada sini, let's say dekat sini kan, awak ambil daripada belah kiri dengan belah kiri. So 80 tolak 60, awak akan dapat 20. So itu adalah awak punya C sebenarnya. That is your C, 20. Okay, boleh juga awak nak ambil yang ini. So 100 tolak 80, awak akan dapat 20. Ya, okay, so, ataupun 80 tolak 60 dapat 20, ataupun 40 tolak 20 akan dapat 20 juga. So itu adalah cara yang paling mudah untuk kita cari nilai C kita. Tak perlu nak cari upper boundary tolak lower boundary. So dekat sini nanti dia double the step. Tapi kalau awak guna cara yang 60 tolak 40 tu, senang je, dia straightforward, terus dapat jawapan 20. Okay, and then for this one, just press your calculator. You should get the answer 50.48. Okay, settle. Right, so ini adalah jawapan untuk median kita. Settle bahagian median. Okay, so next one kita nak settlekan mode pula, sorry. Alright, so mode. Okay, so let me just write the formula that you need to use for mode. So mode punya formula, let me use purple punya pen. So this is your formula. Okay, so kita akan gunakan LB. And then plus with D1 over D1 plus D2 times with C. Settle this one. Okay, so ini adalah formula untuk mode. Let me just kecilkan. Oops, sorry, no. Resize this one. Kecilkan ke sana. Okay, ni awak kat atas. Okay, so kita nak cari mode sekarang ni. Right, so mode macam mana nak cari kalau kita ada group data? Okay, so the first thing that you need to do adalah mencari dia punya mode class. Bukan mode, modal class dulu. Find modal class. Okay, so remember one thing. Untuk kita mencari median, for us to find the median, saya tulis dekat sini. Untuk kita cari median, untuk kita cari mode, untuk kita cari quartile ataupun percentile, apa lagi? Quartile, mode, median. 4 ni je rasanya. Okay, so the first thing yang awak kena buat adalah mencari dulu dia punya kelas. Awak kena cari dulu dekat mana dia lies. Okay, so daripada situ barulah kita boleh cari nilai-nilai yang kita perlukan untuk gunakan dalam formula. Alright, so find modal class. Macam mana nak cari modal class? So we know that mode adalah dia mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Maksudnya markah yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Markah yang mana student paling ramai skor. Okay, so awak kena tengok kat mana? Awak kena tengok pada bilangan student lah. Maksudnya pada frekuensi awak. Mana frekuensi yang paling tinggi, kat situ mode awak berada. Okay, so tengok dekat sini 42. Okay, so 42 adalah yang paling highest frequency, which means that is where your modal class lie. So saya akan buat benda yang sama. Saya suka label macam ni. So modal class. That's why I use different coloured pen, sebab senang untuk saya refer. Okay, kalau awak guna highlighter lah. Highlighter ke kalau awak ada tab pun boleh je guna pen colour-colour. Senang kita nak tengok. Okay, so kita dah jumpa modal class. Alright, so apa yang kita perlukan untuk mencari kita punya mode? So the first thing adalah kena cari lower boundary dulu. So lower boundary macam mana nak cari? Sama juga macam previous one tadi, median saya tadi. Apa yang saya suka buat adalah saya akan warnakan macam ini. Okay, sebab dia kata dia nak lower boundary. Maksudnya yang minimum value of our range and then the highest value of our previous class. Okay, so saya ulang. So ini adalah the minimum value of our class and then this is the highest value of our previous class.
Okay, so saya suka bulatkan terus macam ni, nampak terus apa yang saya nak guna. Okay, so that is for LB, lower boundary, for my model class. Okay, and then saya perlukan apa? So I need D1. I need D1 and I need D2. What is D1? D1 is actually just the difference between my frequency of model class dengan previous class, dengan kelas yang sebelum dia. Okay, so maksudnya 42 adalah saya punya frequency, is my frequency of model class. So untuk mencari D1, D1 adalah tolak je dengan sebelum ni. Okay, so kita akan buat 42 tolak 29, awak akan dapat 13. So that is your D1. Okay, saya nak cari D2 pula. So D2 dengan yang kelas selepas dia lah. So 42 tolak 26, awak akan dapat 16. So saya suka tulis macam ni terus. D2 sama dengan 16. Saya suka terus tulis dalam table, nampak terus terang. Okay, and then C macam mana? C sama je lah dengan yang sebelum ini. Nilai dia sama je, tak berubah pun. Okay, so jom kita masukkan dalam kita punya formula. So LB tadi adalah 40 tambah 40. So kita ada 40 tambah 40 bahagi 2. Nilai yang sama saja. So dapat 40 juga. Okay, and then tambahkan dengan D1. D1 saya tadi dalam table warna purple tu, saya ada 13. Okay, and then divided by D1 plus D2. So D1 is 13. D2 is 16. Okay, and then C adalah class width. My class width is 20. Okay, so tekan calculator. You are supposed to get 48.97. Settle. Ini adalah mode kita. Senang je. Tak susah pun. Okay, so saya kecilkan balik yang ni. Saya nak settlekan soalan lagi satu. Last one. Okay, so kita dah settle bahagian mode. Right, so untuk yang first quartile, third quartile and interquartile range ni, saya hanya akan tunjukkan macam mana nak cari first quartile sahaja. And then you just need to understand this one to find the third quartile and the interquartile lah. Okay, so kita tengok dekat sini, kita nak cari first quartile. So first quartile, dia ada formula yang ini. Okay, sebab kenapa kita guna formula yang ini? Sebab quartile adalah, quartile ada 3 saja. Maksudnya kita ada first quartile, we have a second quartile and we have third quartile. So maksudnya the value of K that we use over here adalah 1 for first quartile and then 2 for second quartile, 3 for third quartile. Okay, so kita akan gunakan yang ini. Tapi saya suka lagi kalau saya hanya hafal satu formula saja. So I just remember one formula to apply to all. Okay, so apa maksudnya dekat sini? So kalau ikutkan quartile, dia lebih kurang sahaja dengan percentile. Tak ada beza sangat pun. Beza dia hanyalah quartile ni dia dalam bentuk quarter. Okay, tapi percentile adalah dia dalam bentuk per 100. So awak bahagikan kepada 100 bahagian awak punya data tu. Tapi quartile kita bahagikan kepada 4 bahagian saja. That's why dia jadi quarter. Okay, so kita nak cari first quartile. Maksudnya Q1. Q1 is equals to P25. Like this. Okay, so kat sini formula dia, right? So let me just copy the formula first. LK plus K over 100 times with N minus with cumulative frequency of previous class and then divided by the frequency of my class times with C. Okay, settle. Ini adalah formula saya. Okay, so apa yang saya nak kena cari? Alright, so macam saya cakap tadi dekat sini, the first thing that I need to do is to find the class first. Okay, so macam mana nak cari class for quartile yang pertama? So quartile yang pertama, let me just use, what color yang should I use? Biru lah. Biru cari. Okay, so untuk quartile yang pertama adalah P25. So P25 maksudnya dekat sini, dia adalah 25 per 100. Darabkan dengan berapa kita punya N? N adalah 120. So akan dapat berapa? So 25 per 100 darab 120. 25 per 100 darab 120. Dapat 30. Okay, so kita kena tentukan dekat mana 30 ni berada. So kita kena cari dulu the class for our first quartile. Okay, so this one over here, kita kena refer kepada cumulative frequency dulu. So dekat sini, nilai maksimum dia adalah 90. Okay, maximum over here is 9. Sorry, it's 9. Okay, and then the maximum over here is 38. So meaning that your 30 ada dekat tengah-tengah dia. Okay, so ini adalah awak punya Q1 class. Kan, betul kan? Sekejap ya. Ya, betul. Okay, so this is your Q1 punya class dekat sini. Okay, so dia tak lari banyak sangat pun dengan median. Macam mana kita nak cari nilai dia? So, benda pertama yang kita perlukan adalah lower boundary untuk kita punya
middle class tu, Q1 class kita. Okay, macam mana nak cari lower boundary? Yang saya suka buat tadi, saya bulatkan yang ni dengan sebelum dia. Macam tu, kita akan buat bentuk macam ni every time. Okay, so itu adalah for my LK. And then for my this one, untuk nilai cumulative frequency before. So cumulative frequency before adalah yang ini. Okay, so ini adalah F besar K tolak 1. Okay, and then saya perlukan apa? Saya perlukan frequency of the class. So which is 29. So ini adalah FK. Okay, so nampak dekat sini awak ada yang ini, awak perlukan ini, awak perlukan ini untuk masukkan ke dalam this one. Okay, so jom kita masukkan dalam kita punya formula. So LK kita berapa tadi? So kita ada 20 tambah 20 bahagi 2 dapat 20. Okay, and then plus with, so nilai tadi K over 100, this one kita dah cari tadi, which is equals to 30. Okay, so tambahkan dengan 30. So tolakkan dengan FK minus 1. FK minus 1 is over here. We get 9. And then divided by, so F kecil, okay. So that is 29. Tutup bracket, darabkan dengan C. C kita sama sahaja, kelas kita tak berubah. Class width kita tak berubah. It's equals to 20. Okay, jap, let me check first. Betul ke saya buat ni? Jap. Okay, so kita akan dapat jawapan 34.48. Settle. Okay, so that's it for the first quarter. So yang ini awak settlekan sendiri. Dah boleh dah ni buat. Okay, so it's easy. Alright, so tak susah apa sebenarnya. Okay, so susah maybe sebab awak tak dapat jawapan yang sama, ataupun maybe because you feel like there are so many things that you need to write down over here, so many things to press calculator for. Okay, but it's actually senang sahaja. Alright. Okay, so next part. So second part of the question dia kata dekat kita, calculate the mark required to gain a distinction if the top 10% of the students are awarded a distinction. 10% of the students are awarded a distinction. Okay, so this is actually an application of the percentile ataupun quartile. Okay, so awak kena faham percentile ni sebenarnya pasal apa. Okay, so let's say I have a number line over here. Okay, so number line kita ni sebenarnya adalah markah pelajar. Okay, markah pelajar ataupun bilangan pelajar. Dia boleh jadi dua-dua. Okay, so yang dekat sini saya akan tulis sebagai min. Kat hujung sekali saya tulis sebagai maksimum. Okay, maksudnya nilai minimum kita, nilai maksimum kita lah. Nilai minimum, markah paling minimum, maksimum adalah markah paling tinggi. Okay, so percentile adalah per 100. Okay, so kita akan bagikan kita punya markah, kita punya number line sekarang kepada 100 bahagian yang sama besar. Okay, so let's say saya label dekat sini. This is my P10. This is my P20. Okay, so P30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, so P50 nama lain dia adalah Q2. Dia adalah second quartile ataupun mid, nama lain dia juga. Ni dia. Okay, so let's say saya bagi satu example, saya kira P10. So bila saya kira P10, saya akan dapat 10. Okay, so P10 adalah 10. Maksudnya 10 percentile saya adalah equals to 10. 10 ni adalah markah, 10 markah lah. Okay, sebab apa 10 markah? Sebab memang data kita berdasarkan melibatkan markah sekarang ni. Okay, so apa sebenarnya maksud daripada percentile yang kita ada dekat sini? What does it mean over here? Okay, so dekat sini dia nak cakap yang 10% of the students score lower than 10 marks. Okay, maksudnya dekat sini let me highlight it for you. So P10 ni adalah nak cakap yang 10% of the students score lower than 10 marks. So 10 dekat sini merujuk kepada markah dekat sini, over here. Okay, so apa yang kita nak apply dekat sini? Apa sebenarnya, what does this tell you about this question? Okay, so dalam arti kata lain, kan dikata dekat sini 10% of the students are awarded a distinction. Okay, so maksudnya dekat sini 10% ni 10% daripada student tu dapat distinction sebab dia orang score at a certain value. Okay, maksudnya let's say lah dia orang score X. Let's say dia score X. So 10% student ni dia orang dapat markah X. Dia orang dapat satu markah yang tinggi lah sampaikan dia orang dapat satu distinction. Okay, so in other word kita boleh juga cakap 90% of the students
90% of the students did not get distinction. Sebab apa? Sebab dia orang score lower. Because they scored lower. Saya minta maaf di atas tulisan doktor saya, because they scored lower. Okay, dah faham ke? Okay, so sebenarnya kita nak cari apa dekat sini? Sebenarnya kita nak cari P90 berapa? Okay, so kita nak cari nilai yang dekat sini. Kita nak cari nilai X ni. So P90 ni adalah X kita. Yeah, we want to find that X, okay? So basically 10% of the students score distinction because they scored above the value of X. But for the rest 90%, they did not get distinction because they score lower than P90. So that is the idea of percentile sebenarnya. Kita dapat markah yang lebih rendah. Okay, so yang bahagian yang lower tu yang kita nak cari sebenarnya. Okay, so jangan confuse, soalan bukan nak minta awak cari P10. Dia bukan nak minta awak cari P10, dia nak awak cari P90. Sebab hanya 10% sahaja yang berjaya melepasi markah tu. Okay, so I hope you understand that part. Right, so yeah, I think this one, kalau awak dah faham dia punya konsep, dia punya idea, awak boleh settlekan sendiri soalan ni terus. Okay, so that's it for this video. Bye-bye.